Where's your balloon? Oh. Ah. 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 Ano na, love? May I see your teeth? May I see your teeth first? Ah, ah. Say ah. Ah. May I see your teeth? Ah. Maano kasi siya doon sa balloon? Tapos na, ay, wala. Putok mo lang. Where's the dog? Where's your dog? Oh. Nana. Lagi sumbong pa. Lagi Sabo. sumbong. Sila, ano ko lang. Huh? Nahi ko na. Anong sabi ni Dedet? Ah. There's your balloon. Sabo na naglag. Here your balloon. Ah. 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 Yeah. Ah. Oh. 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 There's your balloon. Ah. 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 Oh. Oh, kulitan. Saan nga na paglabas ng trabaho? Mm. Kasi pag naalis ako, tulog ang anak ko. Kaya pag naabutan ko siyang gising, naglalaro kami. Ayan na, teneneng. Kinuha na yung cellphone ni Papa. Silip, sino yan? Ha? Ha? Sino yun? Ha? Sino yun? Si Rhea? Oh. Where's Rhea? Ha? 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 Yan na, kinuha ng cellphone. Nag-selfie na. Give Papa. Give Papa. Oh. Where's Rhea? Ha? Taray ano? Taray. Sabi Oh. niya, ate, Oh. nung 2:02 kanina, Hmm. ate, hindi ko bakit nag-import kami, ha ha ha. Sabi ko, anong nangyari? Daming usap pag home credit at hindi pa daw na-update ulit yung kay kuya.